बहुत ही बड़ पावर रे अच्छी मु चाहूची कि एठी पावर जमती किसी काम न करू जोटा ठीक जोटा पूरा परफेक्ट जोटा हमर एविडेंस को देखिकिना जोटा रियल ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଲ ଯେମିତି ନଉ କି ହଁ ଯେଡେ ବଡ ସେ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟ ରହିଥାଉ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସେଗୁରା ଯେମିତି କେହି କିଛି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଠିକ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ରିଏଲ କଥା ତାକୁ ହିଁ ନେଇକିନା ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ପୁରା ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ କି ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଉ। ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଧମକ ଆସିଥିଲା ଚମକ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ କିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଜଣାଇଥିଲେ କି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟୁଛି ମତେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲା ସେ ମତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କି ସକପଚର ପାଇପ୍ ମୋ ଗାଡିରେ ଆନା ରଖିଥିଲା 3ଟା କେତେ ସିନା ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିବି କି ନାହିଁ ତୁ 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 ତ ନିଜକୁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ସେ ମୋ ପାଇଁକି ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରାଉଥିଲା ମାନେ ମୋ ପାଇଁକି ଭାବିକିନା ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲା ନିଜ କଥା ଭାବୁନଥିଲା उल्टा मु ताको धरिकिना बुलुतली कारण मु ता कथा भाबुतली काले मु ता सହିତ थिबी कि नाही कोठी कोन हबो कि नाही सेति ପାଇଁ कि मु ताको कुआडे भी छाडु नथिली ए सांग माने ताको फोन करिकिना डाकिबा राहुल एटिकिया राहुल सेटिकिया राहुल एटिकिया मु समस्त फोन करना कही कई ताको फोन करनी एमती रिसेंटली मैटर ହେଇଛି ତ କେହି ତାକୁ फोन फान करनी काले कोठी कोन हबो कारण से तो घर को तो एकुटिया ही फेरिबो ना से सांग मान को धरिकिना फेरिबो कि काले कोठी कोन हबो ताको डाकनी मु दुकान भी जो फेरे मु 2 जन को पठे से था बबुल लंडा भाई 3 जन जाक मिसिकिना आसती सांग मैंने सब फोन कर डाकती आ प्रोटेक्ट भी करने कि मुझे तू कुआडे जाने मुझे रखी दौली कंट्रोल करी जन सांगटा डाक गोटे पिलाटा रही कि केते दिन गोटे पिलाटा खाली स्त्री पाखे रही घर लोक ताकू भी तो किसी माने माइंड फ्रेश दरकार सी दुकान में कम करुच्ची 24 घंटा कम कल भी तो अधघंटे घंटा तो रिलैक्स दरकार ना